Oras madihita saluhu nakadamang do dainang nauhaholongi hami di bagasan Tuhatta Yesus Kristus di bagasa tikion tapau do rohatta martangnya kita. Dame ni dibatan na sumurung sian salu na roha ima na mga ramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Amanginang hata ni dibatan nasartu hita dienek mai sian buku Evangelium di si Lukas bidu 10 amuk kami sian ayat 20 rodi ayat 42 odo hata ni Tuhan. Jadi jala dinamardalani nasida dibongoti masa dahuta adong madisi paropuan sahalak na marguar si Marta na majakot ibana tu jabuna. Yang go anggina na marguar si Maria hudul-hudul do di jolo ni Tuhani tumangihon hatana. Di harosoton si Marta do ragam ni parhubason las dipajono mamadok Tuhan dang dia teroham na pinasobu ni anggi kiau marhubasi sahalakku. Dokon ibana tong madongan yau. Gabinin na Tuhani mangalusi ibana. O Marta, Marta, laddo disariho jala dihasusahoko. Sada do narikot, dipili si Maria do tohap naulii, dang sibuato ni sian ibana, ido yang gusahna. Dihita saluhun nakadamang do dainang nahinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Mono disukut tu hita isi do namo boto na duminggan dihita. Totu mungkin sa tolop do hita sepakat do hita nama boto na duminggan di tonga-tongan nya kaparngulota. Nama boto na duminggan tu hita sa diri ima dirita suang songoni debata. Ale memang gudang do amanginang di tonga-tongan nya kaparngulunon siakan-akan sasahalak maboto na dumingga tudungan. Manang sasahalak merasa dang diboto ibana ahado na dumingga tu diri na sendiri. Makana jot jolmai dang adong ima pendirian na dinalah madalannya karyarina. Ale molo disukut tu hita ahadur sasitong na duminggan na diigil ni debata sa tonga-tonga na kaparngulota. On mungkin ragam doa ka alusta. Ale na pasti amanginang hobar tu parsuruon ni Tuhan Yesus Kristus. Adorang sonakok ibana tu banua gijang. Disuruh ibana do saluh na jol manaporsea. Mabaritahon barita nauli tariut harajan ni debata. Namar lapatan ikon mangulu do jol manaporsiai di Tuhan Yesus Kristus idu na duminggan. Dung mangulu jol mai di Tuhan Yesus Kristus. Ido ubay boy jol mai marbarita nauli tuak kahumalia. Amanginang songon na somal di patu-patuhan Yesus do aka pangajaran siya sada luat tuluan na asing. Siyan sada bagas joro tu bagas joro na asing. Siyan sada bagas tu bagas na asing. Na di bagasan turupukon dung taripar Tuhan Yesus do aka sisyanna. Tu sada inganan tu bagas ni sahalak parapuan na marguar si Marta do si Maria. Dijakko si Marta do haroro ni Tuhan Yesus do akasisyanna. Di bagasan labas ni roha. Di bagasan hissa ni roha. Jalan na pasti di bagasan las ni roha. Tarida do yang manginang marhite-hite na totong marhubas si Marta patureon ak kasi pangano narikot na nang pangano dinasida.
memang amanginang adong do ima sada tradisi na sopola tarsurak di tonga-tonga ni halak ima Yahudi molo adong sada tamu ise do na boy huddul maka tahatai do ima tamui ima sada bawa molo aka paropua di tradisi nasida biasa na marhubas do mangalopa do kalena asik dang tama sada paropon huddul do ima do tamu ikon ima bawa tu bawa do. Nah, idu na dipatu pa si Marta. Di boto ibana do tradisi, di haun ibana do tradisi, marhobas-hobas do ibana. Di pature ibana do akan narikot na si panganon. Malay di tonga-tonga niya kaparhobason nai mungkin nungalu jabe si Marta. Roma ibana berani mamakulingi Yesus. Di paboton ibana maakkaholso ni rohana. Asa disuruh anggina ima si Maria mangurup imana. Ale ahado alus ni Tuhan Yesus Kristus. Dido Yesus do lado di sari hokko jala di hasusa hokko. Ale sada do narikot dipilih si Maria do tohap na uli dang si buato ni sedibana. Amanginang akhirnya di bagasan hata ni Tuhanon langsung dipaboto Yesus matujuan na ro ima tu bagas di nasida. Ro Yesus tu bagas ni si Marta do si Maria dada na mangigil si panganon sabik. Dang si panganon pardagingon na diigil ni Tuhan Yesus siya ni ma pangisi ni bagas. Siya ni ma si Marta. Alena diigil ni Tuhan Yesus ro Yesus manopo nasida. Asa tung dijakon nasida asini rohani debata. Asa tung ditangon nasida kahatan ni debata. Jala asa mangulu nasida di bagasan hasitongan ni debata. Si Maria nang pemaralo tu tradisi ni hajahudion na pinatu padibana. Alai di parade ibana do dirina. Ido ubah di do Tuhan Yesus Kristus dipilit ibana do nauli. Tohap nauli i dang si buato ni sian ibana. Jadi akhirnya haroro ni Tuhan Yesus, misi Yesus untuk menyampaikan kerajaan Allah, untuk mengajari sesungguhnya telah terjadi ke dalam diri Maria. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sahali molo tabuat to mahata ni Tuhano di tonga-tonga niya kaparngolota. Gudang do hadiriota doson si Marta. Disiala akka hasibukon. Disiala mangalului akka narikot di parngoluon. Gabedang adong tikina manangion hata ni Tuhan. Gabedang adong tikina marsaor. Gabedang adong tikina rotu bagas joro. Ale di paingot debata matuhita ganuk marsada-sada mamili tohak nauli. On namati kita amanginang nenolongan asa tapili tohap nauli i asa totok kita mangalun akka partikyata manangion hata ni debata asa tapake akka partikyata nguluto taparadi hadiriot tamajakon hata ni Tuhan nido na boy paluaho kita hata ni Tuhan nido na gabe jamina tuhita ganuk marsada-sada asa gabe paniak kita di harajan ni debata. Dang si humisik amanginang. Rekod do si humisik rekod. Rekod do ima akabo halipar daging o rekod. Alai. Adong do pinarumik ko siya ni saluhut na. Ima manangun hata ni Tuhan. Molo nungaradero hata manangun hata ni Tuhan. Mangaluli si humisik behita dang mardosa be. Alai na gudang do amanginang. Karena dia tidak mau sungguh-sungguh mendengarkan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Diulau ni bana do akaulon na. Alai akaulon nom amaralu betulo moni rohani di bata. Mangalusi humisik ibana dihalalkan segala cara.
mengelului akka perdagingan imana dihalalkan segala cara. Tidak lagi demikian. Maka yang paling utama di dalam kehidupan harus kita pilih. Yang paling utama apa? Mendengarkan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, menerima kabar keselamatan itu, menerima Kristus itu, maka itulah menjadi kekuatan kita dalam mencari, dalam beraktivitas, dalam melakukan segala sesuatu. Hampir namangina kita. Ale dia ka adat, ale nya kenari kok di perdagingonon, marsaro di bata bidang sompat. Manga pesara na dang sompat be martangia. Tu bagas joro dang sompat be. Tu aka persauran partanya dang sompat be puasa. Karena kita sudah habis waktu kita untuk mencari segala sesuatu. Padahal Yesus berapa kali mengajarkan, khususnya dalam kitab Matius 6:30, lului hamuna mah raja ni debata, dungi tabon nama kodeng tu hamuna. Jadi na perjolus sahali di debata jala idu na pinatupa, na pinatuduhan ni si Maria. Jadi Maria amanginang supaya jangan kita berpikir dua. Bah, mungkin na malas do si Mariaon mangalopa. Mungkin parupuan na sona di botod do mangalopa. Mungkin parupuan ni masigur bahulu do daw nga manginang. Alay na dilulu ibana do harajaw ni debata. Na paduan amanginang molodungi matatayun hatan itu kan. Ikut tari dan memarhite pangalaw. Unatong musia nga manginang gudang no songono jolma mana kita. Toye ma. Holang manengon hatan itu hama idokokan. Ulang toye ma saya mama bigi jamitay. Ano tong nangolo mangula. Tong lo sale amanginang. Toye ma ulang namar tangyang ma. Alian dulu tangyang na. Jadi Yesus mau mengatakan, fase pertama yang harus kita lakukan mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka fase yang kedua adalah firman Tuhan manang hatan itu nang tatangi honon, ikoni mata patuduh do di tonga-tongan nya kaparangeta, di tonga-tongan nya kaulota. Jadi ikoni ma sarobang do, nama nangyun hatan di debata, dohot namar parangi di bagasan akaulaw. Iko sarobang dia manginang. Iko selaras. Jangan mau mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mau mengerjakan firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah dengarkan dia, kerjakan apa yang diperintahkannya. Baru itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Di sima nang tapilit amanginang. Akatohap nauli na pinarade ni Kristus tuhi tagadok para sada-sada. Naparpu dia manginang. Iko perludo ingotot jala botot di bagasan partikyanon. Kudang do kita merasa hebat ketika kita mewariskan banyak harta kepada anak-anak. Tapi tidak mewariskan iman. Yang benar adalah wariskan iman yang baik kepada anak dan wariskan harta kepada anak. Iko saibang doi. Molodang bodi warsoko manginang ima artam manang nasa nadong di hotu anak komu pinoma warison hapor syawani. Asa hapor syawani gabe bohal di ibana madalani aka ari-arina. Taingo amanginang. Narumikot di tonga-tonga niya kaparngulunon. So na didok hatan ni Tuhan Yesus Kristus. Dipilih si Maria dodo tohap nauli. Dang si buato ni sanibana. Ahado tohap nauli. Harajaw ni debata. Maka dalam Matius 6:33 saulat naik. Lului hamuna ma harajaw ni debata. Dohot hasetongan na. Dungi tabon na maka odeng dihamu. Cari dulu kerajaan Allah, dengarkan dulu firman Tuhan, hidup dulu dalam firman Tuhan, baru aplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupanmu, dalam aktivitasmu, di tengah-tengah kehidupanmu setiap saat. Amin martanya kita. Mauliate hupasa ruan nami tuho debatan nami, nungatung diajar hoko kami Tuhan. Asa totong mamili tohap nauli di tonga-tongan yaka parngulon nami. Ima harajaumu, ima hasitongamu. Asa molo nunga olo kami
mamili Tuhan nauli mangolu hami di bagatan hasil tongamu. Iko patuduhono nami mai di tonga-tonga nya kaparno nami sigano pare. Moliate Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso hita.